عیسائیوں نے بھی بچانا ہے, ہم سب کو اس ملک کو بچانا ہے, اور اس کو مذہبی بحث میں ہم نے نہیں ڈالنے دینا. چٹا صاحب بہت شکریہ. چوہے صاحب آپ کی طرف آنے سے پہلے اور آپ سے سوال یہ, چونکہ بریک پر جانا ہے اور بریک کے بعد پھر یہ سوال کہ چٹا صاحب نے یہ جو ذکر کیا کہ اس مذہبی منافرت میں پڑے بغیر یہ جو فرقہ واریت ہے پاکستان میں, اس کو ہم کس طرح سے روٹ آؤٹ کر سکتے ہیں, اس کا خاتمہ کس طرح سے کر سکتے ہیں, اور پھر جو امام صاحب نے تھوڑی سی گفتگو کی اس پر بھی تھوڑا سا میں آپ کا ویو پوائنٹ چاہوں گا. ویورز اسٹے ٹیونڈ, آئی ول بی بیک شارٹلی آفٹر دی بریک. Griller, eat healthy. Burgers, chicken rolls, chicken wings, peri peri chicken, ذائقے اور صحت کے ساتھ. اور سب سے منفرد گرلر فرائیڈ سٹائل چکن وداؤٹ فرائنگ. کیونکہ فرائیڈ چکن کا زمانہ ہوا پرانا اور بیماریوں کا گھرانہ. آپ اس ہیلدی بزنس کو اپنا بزنس بنا سکتے ہیں. فرینچائز کے لیے کال کریں. گرلر ایٹ ہیلدی. Who can help me with my car accident or personal injury claim even though it wasn't my fault? Where can I find professional solicitors to look after my claim? Who could provide me with a replacement car or taxi if my car or taxi is off the road? Answers to all your questions is HVM Online. We can provide you with an expert service in personal injury and accident claims. Call HVM Online on 0800 731 5118 or visit hvmonline.co.uk. Go online, claim online with HVM Online. Kesar Jewelers, the best gold buying center of the north. If you want to sell your unwanted gold, don't miss this opportunity. We offer the best rates for market, same time payment. Kesar Jewelers. Telephone number 01274 733 851, 8991 Bartaby Road, Bradford. ایم ایس ٹریڈرز. اگر آپ یو کے سے پاکستان, انڈیا, دبئی اور ساؤتھ افریقہ میں کسی قسم کی گاڑی بھیجنا چاہتے ہیں تو ایم ایس ٹریڈرز کی خدمات حاصل کریں. ہم آپ کو پک اپ, شپنگ, ٹیکسز اور کسٹم کلیئرنس سے لے کر پاکستان بھر میں ڈیلیوری کی مکمل سہولت فراہم کرتے ہیں. ایم ایس ٹریڈرز 0800 970 4803. سجنوں, بیلیو تے مترو, ڈی ایم ڈیجیٹل اپنی 5ویں سالگرہ دے موقع تے لالی ووڈ, بالی ووڈ دے سٹاراں دے نال مانچسٹر ہلٹن ہوٹل دے وچوں سالگرہ دا پروگرام پیش کر رہا ہے. سالگرہ دا پروگرام تکنا نہ بھولیو. ڈی ایم ڈیجیٹل ٹیلی ویژن گلوبل نیٹ ورک. Whatever your next destination, reach for the sky at flightcatchers.com. Find a quote in seconds for the world's leading airlines to all the major destinations. Check out exclusive deals to Pakistan, India, Bangladesh, Sri Lanka, Dubai, and holiday packages around the globe. Call our multilingual staff 24/7 on 0207 183 1818. That's 0207 183 1818. Flightcatchers.com. Soaring high above the rest. کمیونیکیشن 2000 اب آپ کے لیے لائے ہیں اسپیشل آفر. کال پاکستان فار جسٹ 5 پینس. جی ہاں, پاکستان لینڈ لائن اور موبائل فار جسٹ 5 پینس اونلی. جانکاری کے لیے رابطہ قائم کریں 0800 071 2000 اور 0207 899 8411. Abacus Reclaims. Do you have loans, credit cards or car finance taken out before April 2007? Did you know you may have been missold these agreements? Do you have payment protection insurance on any of these insurances? We may be able to help you get money back for your insurance that was missold. We will check your agreements for free. Abacus Reclaims. ڈی ایم شاپ 24/7 اب آپ کے لیے لائی ہے مختلف اقسام کے خوبصورت قدرتی پتھر, جن میں شامل ہیں نیلم, کالا حقیق, یاقوت, پکھراج, مرجان, فیروزہ, در نجف اور بہت سے دوسرے سٹونز آپ کی ضرورت کے مطابق سائز اور ویٹ میں دستیاب ہیں. ان میں سے ایک یا بہت سے خوبصورت پتھروں کو نہایت خوبصورتی سے چاندی کے بریسلیٹس, ایئرنگز, نیکلس اور انگوٹھیوں میں اپنی مرضی کے مطابق سجایا جا سکتا ہے. اپنے سٹار یا علم الفلکیات کے حساب سے اپنا لکی سٹون آج ہی آرڈر کریں. 100% بھروسے اور منی بیک گارنٹی کے ساتھ آپ کا آرڈر آپ کے گھر تک پہنچا دیا جائے گا. دیر مت کیجیے. ڈی ایم شاپ 24/7 کی اسپیشل آفر کے لیے ابھی کال کیجیے. اپنا لکی سٹون آج ہی آرڈر کریں. DM Digital Global Television Network is proud to be celebrating its 5th anniversary on Saturday, the 26th of June. Over the past 5 years, we've helped to bridge the gap between East and West, helping to integrate communities.
To celebrate, we'd be delighted if you joined us from the prestigious Hilton Hotel on Deansgate in Manchester for an evening filled with comedy, dance, music and an array of special guests from the world of Bollywood and Lollywood. So tune in on Saturday, the 26th of June to celebrate the achievements of the past 5 years of DM Digital, your community channel. और वो सब इस दुख को भी अपना दुख कंसीडर करते हैं, इसलिए हम कहते हैं वेलकम बैक व्यूअर्स. फॉर दोज व्यूअर्स जिन्होंने अपने टीवी सेट अभी ऑन किए हो, मैं हूँ आपका मेज़बान राना महमूद. प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू के साथ आज जो शुरका मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं, अदनान चिट्ठा साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, जनाब बताउल मुजीब राशिद साहब इमाम हैं जमात अहमदिया यूके के, और जनाब चौधरी अनवर साहब मेरे साथी हैं, यहीं डीएम पर एक प्रोग्राम पेश करते हैं वरफ़ान अल्लाह का ज़िक्र के नाम से. जो इशू आज हम उठाए हुए हैं गुफ्तगू के लिए वो ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो दहशत गर्दी है और ये जो फ़िरका वारियत है, इसका हम ख़ात्मा किस तरह से कर सकते हैं, और क्या ये जो दहशत गर्दी है इस्लाम को तोड़ने की एक मज़मूम साजिश है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक साजिश है, या ये किसी कम्युनिटी के ख़िलाफ़ एक स्पेसिफ़िक एक्शन है. चट्टा साहब का व्यू ये है कि मुल्क को तोड़ने की एक साजिश है, और बहुत सारे लोग इस व्यू को एंडोर्स करते हैं बशमूल मेरे. लेकिन अगर कोई किसी कम्युनिटी के ख़िलाफ़ भी ऐसी हरकत करता है तो हम सब उसको स्ट्रॉन्गली कंडेम करते हैं. इस्लाम इस बात की कतई इजाज़त नहीं देता. तो सब आप क्या फरमाएंगे, जो इशू है आज इस पर और ये जो गुफ्तगू हुई इस पर आपका क्या मौक़िफ़ है? नहमदुहु व नुसल्ली नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातिमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम. सबसे पहले जनाब मैं बरकत के हुसूल के लिए सूरह वल असर का हवाला देना चाहूँगा आपके सवाल की तरफ आने से पहले. अल्लाह पाक कुरान हकीम में इरशाद फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल असर इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र. अब अल्लाह पाक ने जो आपका सवाल है उसमें जवाब इस आया में भी मिल जाएगा आपको. आखिरी जो हिस्सा है सूरह पाक का, ईमान लाओ. पहले तो रब ने अपने महबूब मुकर्रम हादी मोहतशम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के ज़माना पाक का हवाला देते हुए कहा कि कसम है उस ज़माने की जो मेरे महबूब का ज़माना है, इसलिए कि आका करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के इरशाद भी है कि सबसे बेहतरीन ज़माना वो है जिसमें आप खुद तशरीफ़ हयात ज़ाहिरी की बात है. इंसान खसारे में है. पहली आप अगर इसे बुरा ना समझें, दखल दर माकूलात ना समझें, तो मैं अर्ज़ करूँ कि ये फ़िरक़ा वारियत और दहशत गर्दी सिर्फ़ पाकिस्तान में नहीं है. नंबर एक, ये इसे मैं तस्हीह करना चाहूँगा. नंबर दो, आपने कहा कि अहले तशय्युअ पे हमले हुए और कादियानियों पे हमले हुए. ये सिर्फ़ दो फ़िरक़ों पे हमले नहीं हुए, कादियानियों पे हमला नहीं हुआ. अहले सुन्नत वल जमात बरेलवी मकतबा फ़िक्र पे जितने हमले हुए जहाँ भी होता है साबंग पता है, और उसके अलावा अहले देवबंद और दूसरे जहाँ जमात में ठीक है ना कि मैं मुकम्मल करता हूँ, ज़रा तरतीब से बात करें तो फिर समझ आएगी बात. लेकिन मेरी दरख्वास्त होगी थोड़ा सा जल्दी चलें क्योंकि हमारे पास असल बात यह जी कि लंदन से मैनचेस्टर जाने का जो सफ़र है वो या जहाज़ से किया जाए या रेल से किया जाए. टॉपिक की तरफ आ जाए प्लीज. तो मतलब वो जो बात करना है वो जब मुकम्मल सही नहीं करेंगे तो बात समझ नहीं आएगी, वरना डिस्टॉर्ट हो जाती बात. अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया है कि ईमान लाए इंसान, जो बेहतरीन लोग हैं, ईमान लाएं, अमल साले करें, हक़ की तलकीन करें और सब्र की. ठीक है जनाब. इस वक्त आपका जो सवाल है उसके दो हिस्से हैं, एक तो पाकिस्तान है और दूसरा इस्लाम है. पहली बात तो ये है कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह का करम हुआ और मेरे आका करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का करम हुआ तो इस्लाम ख़तरे में नहीं है, मुसलमान ख़तरे में है. इसलिए कि मुसलमान बेअमल हो गया है. वरना आज भी हो जो बराहीम का ईमान पैदा आग कर सकती है अंदाज़ गुलिस्तां पैदा. इस्लाम ख़तरे में नहीं है इंशाअल्लाह. पहली बात तो ये है. अब आते हैं फ़िरका बंदी की तरफ. फ़िरका बंदी जो हो रही है हमें देखना ये है, अगर हम इसको मौजू बना लेंगे तो वो फिर बहस दूसरी हो जाएगी कि क्या हम फ़िरका बंदी में अतीउल्लाह अतुर रसूल की बात कर रहे हैं या अपने बनाए हुए अमाल की बात कर रहे हैं, या फिर कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी की बात कर रहे हैं.
یا کوئی اور فرقے. دیکھیں بات تو یہ ہے 72 ہوں فرقے